Na primavera de 2012, Vladimir Vladimirovich Putin entrou no Kremlin para o terceiro mandato como presidente da Rússia. Tinha tido uma ascensão notável em menos de 20 anos. De espião desempregado a czar dos tempos modernos. O tenente-coronel Andrei Zhikov testemunhou essa ascensão. Antigo investigador da polícia que uma vez quis prender Putin, ele diz que a sua ascensão teve um custo demasiado elevado. В принципе, коррупция, конечно, в России была всегда, но вот так вот ее досконально отстроить удалось только Владимиру Владимировичу. Потому что, во-первых, скажем так, можно ли на основании той базы, которая уже находилась в уголовном деле, ставить вопрос о привлечении Путина к уголовной ответственности? Безусловно, да. Лиц, осуществляющих власть в государстве. Em 2010, Zhikov divulgou indícios de uma investigação aos primeiros anos de Putin na Câmara Municipal de São Petersburgo. Após um vídeo no YouTube, e misteriosamente houve esforços para o apagar da internet. Mas antes, a escritora e especialista na Rússia, Karen Dawisha, fez o download. And in its essence, what did that series that he posted, what was the summation of it? The summation of it was a detailed account of the criminal activities that he feels Putin was involved in. Abuse of power, abuse of his official position, involvement in relations with organized crime, knowledge about money laundering. I mean, a whole range of economic crimes. При осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Dawisha diz que as acusações de Zhikov fazem parte da cultura de corrupção na Rússia de Putin. Ela reuniu uma vasta documentação para um novo livro chamado Cleptocracia de Putin, sobre como ele e o seu círculo mais chegado têm moldado o país. I started thinking, instead of seeing Russia as a democracy in the process of failing, we need to see it as an authoritarian system in the process of succeeding. That they're not actually incapable of being Democrats. They don't want to be Democrats. What about that? Let's work on that thesis. And if that's correct, when did that start? And that's what took me to the 90s, because they were stealing from the very beginning. Em 1990, o velho sistema soviético estava a colapsar. Mas não era claro o que o iria substituir. A incerteza agitava o país inteiro. Entre eles, estava um jovem oficial do KGB chamado Vladimir Putin. Tinha regressado a casa, em São Petersburgo, após uma colocação em Dresden, na Alemanha de Leste. Estava à procura de trabalho. Acabaria por o encontrar na Câmara Municipal de São Petersburgo. O seu antigo professor de Direito, Anatoly Sobchak, tinha sido eleito presidente da Câmara. A viúva, Lyudmila Narodzova, lembra-se da resposta do seu marido quando o seu antigo estudante insistiu em dizer-lhe que tinha estado a trabalhar no KGB. Моего мужа поразила эта честность, и он спросил, чем он занимался. Он сказал, что работал в в ГДР, в восточной части Германии. Он сказал, мне как раз нужны люди, которые знают Европу, которые знают языки, для того, чтобы заниматься внешнеэкономическими связями. В разведку дураков не брали, поэтому, надеюсь, ты справишься. Иди работай. Rapidamente, Putin chegou a vice-presidente da Câmara Municipal. E mais importante, o presidente do Comitê para as Relações Económicas Estrangeiras. He was the linchpin. He controlled which foreign companies could register their offices and receive offices. After all, remember, all this property was Soviet property. Soviet Union hadn't fallen yet. So how was a company going to get access to property to set up a branch in St. Petersburg? Putin.
Putin would have to assign it. Mesmo enquanto ganhava proeminência, houve um exemplo da sua ambição. Ele encomendou um documentário sobre si mesmo. Chama-se Poder e foi realizado por Igor Shatkan. Но у Путина была определенная цель. Он хотел в интервью со мной сказать, что он бывший, но он занимался внешней разведкой. После окончания университета мне было предложено прийти на работу в органы Комитета государственной безопасности. Para Putin, era uma forma eficaz de se expor como antigo membro do odiado KGB. Mas para o presidente Sobchak, o passado de Putin seria útil. Afinal, governava uma cidade com uma conhecida história criminosa. Segundo o proeminente analista político Stanislav Belkovsky, precisava de alguém que pudesse trabalhar na sombra. St. Petersburg called the bandit capital of Russia, gangster capital of Russia at that moment. And the mayor's office should communicate to those groupings some way. But of course, Anatoly Sobchak could not be involved in such contacts. And it was Vladimir Putin who was in charge. Когда я, кстати говоря, пришел к нему на съемку, то полная приемная его была полна иностранцев. Это были финны, немцы, и со всеми шел какой-то договор. И договор шел в основном о помощи именно продовольствием Петербургу. A Putin teria de se esforçar. O colapso da União Soviética criou uma terrível escassez de alimentos em São Petersburgo. O sistema agrícola estava num caos. Havia pouca divisa estrangeira para comprar comida ao estrangeiro. Foi então criado um programa para encher as prateleiras. As empresas recebiam matéria-prima, como petróleo e minerais, para vender no estrangeiro e o dinheiro era usado para comprar comida. 1000 тонн. Масло растительного 6000 тонн. Из Соединенных Штатов мясопродуктов 7000 тонн. Масло животного 2000 тонн. Молока сухого 2000 тонн. Значит, это фактически перекрывает все наши потребности. Но это впечатляет, я могу сказать откровенно. Так? Neste vídeo, o vice-presidente assegura aos residentes esfomeados de que está comida a caminho. O problema foi que a maior parte da comida prometida nunca chegou. O desespero transformou-se em fúria e depois em protestos. Uma vereadora chamada Marina Salye foi incumbida de descobrir o que se passava. Marina acabaria por deixar a política desiludida e retirou-se para o campo, mas guardou todos os documentos. Ela diz que mostram o que correu mal em São Petersburgo nos anos 90 e de quem é culpa. Вдаваясь во все остальные детали, я просто вам скажу, что вот эта вот официальная бумага, да, подписанная Путиным, вот это Путиным подписана бумага, да, так вот все эти 124 миллиона долларов исчезли бесследно. Бесследно исчезли, потому что ни одного грамма продовольствия. And what happened was fly-by-night companies were set up. Many of his friends who are still around today were behind those companies. The goods went out and incomplete or no shipments came back. So millions were made just in that episode alone. No fim, a Câmara Municipal de São Petersburgo aprovou a recomendação de Marina e entregou o caso aos procuradores. Второе. Отстранить Путина, Аникина, АГ от занимаемых должностей. A senhora Sobchak diz que a investigação foi uma vingança política contra o seu marido. Понимаю, что те расследования в кавычках, которые вели депутаты, это чистый бред. Это я видела. То, что сейчас питаться, это был только способ как-то повлиять. Мой муж избавился от Путина. Mas o presidente Sobchak protegeu o seu vice. O caso da comida desaparecida nunca iria a tribunal. E Putin negou as acusações e culpou as empresas e outros burocratas.
A 6 horas de carro de São Petersburgo fica o antigo mosteiro Sviatogorsky. Andrei Zhikov diz que vem aqui muitas vezes em busca de paz. Ele diz que é assombrado pelo caso 144/128. Foi uma investigação a uma empresa de construção chamada Twentins Trust, que tinha sido registada pelo Comitê de Relações Económicas de Putin. O tenente-coronel Zhikov era o principal investigador federal em São Petersburgo e ficou convencido de que tinham sido cometidos crimes. Когда приходит вот этот перевод, допустим, денег, тех же 2,5 миллиардов на счета корпорации, деньги уходят совершенно на другие. В общем-то, вернее, деньги уходят, тратятся совершенно на другие цели. A investigação revelou como a Câmara Municipal pagou à empresa para fazer trabalhos, como o trabalho que nunca foi feito e quanto dinheiro desapareceu. Num caso, segundo Zhikov, foi desviado dinheiro por Putin e os seus amigos construírem casas de férias em Espanha. Но это было хищение денег. Это не отмывание денег, хищение денег. И Собчак и Путин должны были бы находиться и были бы в крестах, безусловно. Но Путин в первую, наверное, очередь, потому что от него было самое большое количество документов, подписанных им, распоряжений. Mas Putin não foi para a prisão. Foi para Moscovo. Em 1996 tinha começado a sua ascensão no Kremlin e rapidamente estaria numa posição em que podia ajudar o seu mentor. Em São Petersburgo, Anatoly Sobchak tinha um problema. Tinha acabado de perder as eleições e estava a ser novamente investigado por corrupção. В 1996 году, когда Собчак перестал быть мэром, как часто бывает в российской элите, от него очень многие sразу отвернулись. Владимир Путин этого не сделал. Desta vez, Sobchak foi interrogado pelos investigadores. Mas subitamente teve um ataque cardíaco e foi levado para o hospital. Вот. И когда у моего мужа случился инфаркт, и в тех условиях лечить его было очень трудно, потому что звонили главному кардиологу города, вот, тогда я приняла решение увезти его на лечение за границу. Foi uma fuga orquestrada. Sobchak partiu num fim de semana com um feriado nacional. Foi a bordo de um avião privado aparentemente arranjado por Vladimir Putin. Semanas mais tarde ele apareceu em Paris, surpreendentemente saudável. Помог мне это организовать Владимир Путин, рискуя всем. No Kremlin, a lealdade de Putin a Sobchak tinha sido notada. Em 1999, um doente, Boris Yeltsin, estava a chegar ao fim da sua presidência e procurava um salvador. A sua administração estava sob uma imensa investigação de corrupção. Tendo entregado a maior parte da riqueza da Rússia a um bando de oligarcas e permitindo que assistentes e familiares enriquecessem no processo, havia medo no campo de Yeltsin sobre o que poderia acontecer se o sucessor não fosse compreensivo. Ele já tinha nomeado e despedido 4 primeiros ministros antes de escolher Vladimir Putin. Well, I think what they saw in him was that he had protected Sobchak, and as they said, he didn't give up Sobchak, and he's not going to give us up. How vulnerable were they at the time? Very vulnerable. Mas havia um problema. A Putin era um burocrata desconhecido do público que tinha de ganhar uma eleição para ser presidente do país e protetor da família Yeltsin. Tal como em São Petersburgo, foi encomendada uma biografia. Natalia Dvorkian estava na equipa de escritores. Ela agora vive em Paris. What was the narrative that they wanted out? Just his everything. I mean, where he comes from, who is he, why he was in KGB. That was the main thing about him. He's the KGB man. That's all. So what they wanted to present him, that he is a normal human being, he has parents, he had biography.
A sua biografia fala de um filho único que cresceu num bairro pobre de São Petersburgo. Um rapaz invulgar que, aos 16 anos, foi à secção local do KGB e pediu para entrar. Disseram-lhe para voltar mais tarde. 7 anos depois, voltou com um diploma de Direito. Após o treino no KGB, deram-lhe um posto na Alemanha Oriental. Once and always KGB. Can you explain to a Western audience, what does that mean? They are the people who prefer to operate in shadow. They are the people which are like state is first and people are second. All these kind of things he has in him. And he cannot, I don't think he can change it, you know. It's unchangeable. Ele era tanto o homem do KGB que chegou a ser presidente da agência que o substituiu, o FSB, no ano antes de ser primeiro-ministro. No outono de 1999, quando estava há um mês no cargo, aconteceu isto. Bombas destruíram 4 edifícios residenciais em Moscovo e outras cidades. Todas explodiram durante a noite, enquanto as pessoas dormiam. Morreram centenas. Foi o 11 de setembro da Rússia. O historiador russo Yuri Felchinsky escreveu um livro sobre os atentados. We have to understand that the whole country is very nervous. That the feeling is that every several days or like once a week, the building is going to be blown up. Subitamente, um primeiro-ministro que poucos russos conheciam estava em todo lado, a jurar vingança. Будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. A Putin apontou para os rebeldes da Chechênia, onde o movimento separatista estava a ganhar terreno. The Russian officials said that there was a Chechen trail in the apartment bombings. Not proof of Chechen involvement, a Chechen trail. It wasn't clear what that meant, but it was used in order to justify a new invasion of Chechnya. E a invasão de Putin foi brutal. Когда это все кончится, видите, что это случилось, видите, что делается. O homem no comando era o novo herói nacional. He quickly became the most popular politician in Russia, even though before the apartment bombings he was believed to have had no chance to succeed Yeltsin as president. They needed a set of situations in which they could postpone the elections entirely and make it more difficult for the opposition to focus on unimportant things like the corruption of the Yeltsin family. The irony is that this is precisely how the First Chechen War was started. The First Chechen War was started and provoked in 1995 in order to have a situation that would allow the government to cancel elections or to postpone elections, claiming that you cannot have them during the wartime. And absolutely the same was done in 1999. So there was a real Yeltsin interest in this, but there also was a Putin interest because he wanted to be president. E resultou. 3 meses após o início do novo milénio, a Rússia tinha um novo presidente. Ele parecia um homem moderno, um homem para o futuro. Um futuro que os russos esperavam que fosse melhor do que o passado. Mas 15 anos depois, sombras do passado assombram este sítio. É um memorial aos que morreram nos atentados aos edifícios residenciais. Desde esse dia, livros, artigos de jornais, documentários levantaram questões perturbadoras sobre o que realmente aconteceu aqui, sobre quem é que realmente foi o responsável. Entre as pessoas que faziam perguntas estava Mikhail Trepanskin, que passou 2 anos a tentar investigar o crime em nome de uma das famílias. Antigo agente do KGB e advogado,
Trepanskin sempre duvidou da história oficial da ligação com a Chechênia. As suas dúvidas só aumentaram quando os seus antigos colegas dos serviços de segurança reagiram à sua investigação. Вот заявляли вначале, что не копай, иначе тебя самого посадят. Потом конкретно сказали, уходи из этого дела, если не хочешь сидеть. Я говорю, как же так? Столько народа погибло, я бывший следователь, имею опыт, хотя сейчас адвокат, но имею опыт уже следственной работы. Я готов помочь и следствию, и параллельно также проводить свое расследование. Mas haveria muitos obstáculos no caminho da investigação. The Russian government destroyed all the evidence in the case of the earlier bombings. No sooner had the bombings taken place than bulldozers showed up to remove the rubble, including human remains. And in that case, they destroyed the crime scene. Mas as questões perturbadoras sobre os atentados foram realmente alimentadas pelo que aconteceu aqui, alguns dias depois, numa cidade nos arredores de Moscovo chamada Ryazan. A fifth bomb was discovered in the basement of an apartment building in Ryazan by watchful inhabitants of that building. And that bomb was defused. And the people who had placed that bomb in the basement turned out to be not Chechen terrorists. They turned out to be agents of the FSB, the Russian Security Service. Os testes provaram que os sacos continham um explosivo exclusivo dos militares chamado Hexagon. O detonador também era militar. I think that the evidence that there was an FSB operation to place explosives in the apartment building in Ryazan is incontrovertible. Na altura, o FSB alegou que a operação em Ryazan fazia parte de um exercício de treino. Mas a conclusão de que os serviços de segurança podiam ter matado o próprio povo nos outros edifícios foi afastada pelo governo. Na sua biografia, a Putin disse que era um disparate, uma loucura total. Nenhum checheno foi acusado formalmente. Outros detidos foram condenados em tribunais secretos e outros em julgamentos manchados por alegações de confissões forçadas. Mas o tempo todo foi perturbadoramente perigoso investigar demasiado. People who tried to investigate the apartment bombings in many cases ended up dead. Yuri Shekhatyikhin, Sergei Yushankov, Alexander Litvinenko, Anna Politkovskaya. Sergei Markov é um analista político que fala frequentemente por Vladimir Putin. There have been a number of credible investigations that have concluded that this was the work of the FSB and could not have happened without the knowledge of Mr. Putin. It was no one credible investigation which shows that it had been done by FSB. All this propagandistic quasi-investigation, just using tricks and so on. I already heard about this story, about this FSB exploded the building in Moscow maybe hundreds of times. And all of these people free, nobody was in jail. Don't become victim of propaganda. It's very dangerous also. There were 3 attempts in the Russian Duma to investigate the events in Ryazan. In all cases, they were voted down, or with the ruling party under Putin's control voting unanimously not to investigate and not to ask questions. Pediram a Mikhail Trepatskin para ajudar numa das investigações da Duma. Uma semana antes de entregar o seu relatório, foi mandado parar pela polícia. Значит, остановили на пункте государственной автоинспекции. У меня дважды досмотрели машину, ничего не нашли. И когда я уже закрывал машину, прямо подошел один из сотрудников и бросил такую сумочку, типа брезентового материала, в машину. Я достаю, говорю, извините, это не мое, что вы бросаете? Он хватает, открывает пистолет, все, вот смотрите, пистолет. И все, и дальше уже дело техники. Меня сразу забрали.
Trepatskin passou 2 anos na prisão. Ele saiu e voltou a falar da sua investigação aos atentados. Foi detido e passou mais 2 anos na prisão. Well, the apartment bombings saved the Yeltsin system. They saved the corrupt division of property that took place after the fall of the Soviet Union. They cost thousands of innocent lives, both Russian and Chechen, by starting a new war. They brought to power someone from the security services, and that's Putin, who, of course, had no interest in democracy. O seu primeiro ato como presidente foi garantir imunidade ao seu antecessor, Boris Yeltsin. Mas a administração de Putin rapidamente garantiu a sua própria segurança também. O caso número 144/128, a investigação de corrupção em São Petersburgo, desapareceu silenciosamente. Подписало ли нам генеральное продление сроков, нам ответили, что нет, не подписано. Более того, вынесено постановление о прекращении данного уголовного дела. Ну, а неофициально нам объяснили, что в отношении президента уголовное дело не ведут. O investigador Zhikov ainda pensa como as coisas poderiam ser diferentes se o tivessem deixado continuar a investigar o caso. В экономику страны, безусловно, Россия бы стала другой, совершенно другой страной. И было бы уважение у граждан к праву, потому что все бы понимали, что если можно судить президента, значит подсудны все чиновники, и значит право надо уважать. Сейчас же у нас права в России, можно сказать, нет. Nos primeiros anos da presidência, havia esperança de que Putin cumprisse as expectativas e levasse a Rússia em direção ao Ocidente, democrática, liberal e capitalista. Em 2013, ele convocou os oligarcas do país para uma reunião no Salão de Santa Catarina, no Kremlin. Com Yeltsin, tinham-se tornado milionários. Com Putin, esperavam ter ainda mais negócios e uma nova legitimidade. À esquerda está o mais rico de todos, Mikhail Khodorkovsky. Впечатление, что это человек скорее нашего поколения. What do you mean by that, of our generation? Поколение наших родителей, у них все-таки в голове тоталитарная модель, даже когда они против нее. Но все равно у них в голове эта модель. Khodorkovsky estava preocupado com uma nova lei anticorrupção nos Estados Unidos que iria afetar as empresas russas com negócios na América. Руководство компании должно было, выходя на биржу, подписывать, что оно не допускает внутри компании коррупционных практик. К 2003 году уже коррупция была ключевым методом государственного управления внутри, то есть платить взятки, получать привилегии, но при этом оставаться внутри замкнутой системы. Мы решили, что этот вопрос заслуживает обсуждения. Khodorkovsky pediu para falar francamente e argumentou que era o momento para a Rússia mudar. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами 4 организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. As I understand it, what you were essentially doing with the television cameras running was accusing the president of Russia of running a corrupt state. На самом деле я его лично в коррумпированности не обвинял. И он так и не воспринял эту историю. Но да, я обвинял его ближайшее окружение в том, что и его в том, что создана модель, которая... E Putin recordou de que a sua empresa petrolífera, a Yukos, tinha problemas fiscais. Руководство компании ЮКОС, так? Она договорилась с налоговой службой, приняла все претензии и закрыла все проблемы, закрывает все проблемы с государством. Ну как-то эти проблемы возникли.
Foi uma ameaça velada. Но я не стал с ним спорить. Я сказал, да, с нас, пускай это с нас началось, но нами это должно закончиться. Вот. Понимал ли я, что это вызовет недовольство Путина? Ну да, конечно, понимал, но очевидно более выгодно для страны. O oligarca foi visto como uma ameaça política. Ele tinha financiado partidos de oposição e investido dinheiro na promoção da democracia. A reunião no Kremlin selou o seu destino. Ele foi detido, a sua empresa petrolífera desmantelada e dividida entre os leais a Putin. O homem mais rico da Rússia passou 10 anos num campo de prisioneiros da Sibéria. Hoje em dia vive no exílio na Suíça e não tem dúvidas sobre o sistema que Putin criou. Он считал, что он сможет построить такую демократическую модель, но при этом которая бы контролировалась. Таких моделей не существует. Значит, он стал смещаться в сторону сначала мягкого авторитаризма, потом все более и более жесткого. А на самом деле любая авторитарная система является клептократической. Algumas provas dessa cleptocracia e do seu funcionamento foram encontradas em 2003, quando a polícia fez uma rusga aos escritórios de uma pequena empresa chamada SPAG, num subúrbio de Frankfurt, na Alemanha. O autor e jornalista Jürgen Roth escreveu extensivamente sobre a rusga, que tinha como alvo a lavagem de dinheiro em vários países, alegadamente pelo grupo mafioso russo de São Petersburgo, Tamonskaya. In this report they mentioned the SPAC as a company who has close links to criminal organizations, the so-called Tambovskaya Mafia in St. Petersburg, and Mr. Putin. And so it was money that was being laundered in Germany. Laundered in Germany through investments in real estate. A Putin esteve no Conselho Consultivo da SPAG desde 1992 e tinha uma relação próxima com um dos diretores. Só se afastou quando assumiu a presidência russa. Mas quando os polícias alemães avançaram para a rusga nos escritórios, descobriram que tinham um problema. It was a political affair. They must inform at this time Chancellor Gerhard Schröder. So it's the first time, I think, that about a normal investigation from a prosecutor in a small town in Germany, Mr. Schröder get informed or would like to be informed about this investigation. Why he would like to be informed? Because Putin. It was a so high level. Até hoje, Gerhard Schröder e Vladimir Putin são bons amigos que celebram os aniversários em conjunto. What happened to the investigation in the end? It finished without any result. Schröder nunca falou publicamente do caso, mas a amizade provocou um escândalo na Alemanha em 2005. Apenas 2 semanas antes de perder uma eleição geral, aprovou uma garantia de empréstimo de 1.000 milhões de euros ao gasoduto da Rússia para a Europa. Após ter-se retirado, Schröder tinha um novo cargo, presidente do consórcio do gasoduto. Gerhard Schröder epitomizes the scandal in Germany, and to put it mildly, he didn't seem to be very bothered about avoiding the appearance of impropriety. I found my Nos primeiros dias no cargo, Putin lançou uma ofensiva de charme no Ocidente. O presidente Bush olhou para os olhos de Putin e acreditou que ele estava dedicado aos melhores interesses do país. Putin was trained in the KGB to deceive foreigners. He has a very sharp eye for human weakness. He's good at persuading people and at intimidating them. And he's been doing this with Western leaders, sometimes with charm, sometimes with threats. But boy, does he do it. No início, o primeiro-ministro britânico Tony Blair ficou encantado com Putin, tal como a Alemanha. As duas economias tornaram-se ainda mais interligadas.
O centro financeiro de Londres estava encantado com o dinheiro russo. Foram os anos dos preços altos do petróleo e a Rússia de Putin estava a crescer como nunca. Alimentou a corrupção em massa e muito desse dinheiro fluía para Londres. The City of London, which has made a huge amount of money out of laundering Russian money over the years, and the city is ultimately the motor of the British economy, and it runs on Russian money. Valery Morozov é um magnata russo da construção. Vive agora no exílio, em Londres. A sua empresa fez projetos para o Kremlin nos Jogos Olímpicos de Sochi, assolados por escândalos. Mas ele diz que a corrupção com Putin tinha finalmente ultrapassado aquilo com que podia viver. If you put these people in the United States or in Canada and check what they've done, they're criminals. Yeltsin was brought and supported by criminals. Putin was brought up to power in these 90s. He had his own group, and it is called, when he came to Moscow and became prime minister and president, it was called Peter's Group. So he changed immediately the whole system, but not changed. He made it different. He made it in order. It is everywhere. It is a system. So the system is a system of mutual support and tribute. It's a pay-to-play system. If you are on a list of possible people who might be approached to be a member of the Duma, for example, you have to pay for your seat. Once you're in there, then you can turn around and charge businessmen to have line items in the budget. Same thing all across all sectors. Sergei Kolesnikov é outro magnata russo que vive no exílio. Ele fugiu para Tallinn, na Estónia. Ele tem conhecimento íntimo de como o sistema funciona e de como a corrupção vai até ao topo. Это основной принцип работы бизнеса в России. Если ты сможешь каким-то образом вот сделать этот подарок, существует эта крыша, тем более у тебя будет защищен бизнес, тем ты больше можешь сделать, тем ты больше можешь заработать. Поэтому, конечно, каждый бизнесмен мечтает о том, чтобы сделать вот именно подарок. А если уж президенту, ну так это вообще предел мечтаний. Выше уже только Господь Бог. Kolesnikov diz que liderava um dos esquemas de prendas de Putin e explica como funcionava. Uma empresa põe dinheiro numa instituição de caridade, neste caso a Pole of Hope. A empresa de Kolesnikov, chamada Petromed, usava o dinheiro para comprar equipamento médico à Siemens, mas a margem de lucro era enorme, cerca de 40%. Esse dinheiro passava então por uma miríade de outras empresas e acabava em algo chamado Rosinvest. Kolesnikov era dono de 2% da Rosinvest, mas ele diz que 94% era de Vladimir Putin. Все инвестиции, которые и все проекты, которые осуществлял Росинвест, осуществлялись только с разрешения Путина. Без его одобрения не был принят к реализации. Kolesnikov diz que no início o dinheiro angariado foi para uma casa de reforma de 20 milhões de dólares para o presidente. Mas depois o presidente decidiu não se reformar. Nessa altura, disse a Kolesnikov para desviar mais dinheiro. E rapidamente a casa tinha se transformado num palácio. Construído em terras do Estado. É uma extravagância de estilo italiano que custou 250 milhões de dólares. Com vista para o Mar Negro, perto de Sochi. Когда я начал в начале 2009 года высказывать свое несогласие со всем этим изменением, с тем, что
надо сосредоточить все. Путин – царь, а ты – холоп. A Putin negou qualquer ligação ao palácio. Supostamente terá sido vendido a um empresário abastado, mas permanece um mistério bem guardado. Kolesnikov acredita que o seu esquema era apenas uma das muitas maneiras de Putin de esconder dinheiro através de outros. Quanto ao dinheiro, é uma questão de especulação e de estimativas fundamentadas. I started such investigations more than 7 years ago. And in late 2007, I published my estimate on the assets being under Putin's personal control. It was the figure of $40 billion. 40 mil milhões de dólares. Esse valor terá sido confirmado pela CIA em 2014. Se for verdade, o presidente da Rússia é um dos homens mais ricos do mundo. Em 2008, enquanto se aproximava do fim do segundo mandato, essa riqueza era um problema. Segundo a Constituição, teria de deixar o cargo pelo menos durante um mandato antes de poder voltar. Telegramas diplomáticos revelam que estava preocupado com a forma como a sua riqueza seria vista por um novo presidente. Ele resolveu o problema trocando de lugares com quem tinha escolhido para primeiro-ministro, Dmitry Medvedev. Foi um arranjo que resultou durante algum tempo. I think, and it was proved by many sources in Kremlin and around Kremlin in 2010 and first half of 2011, he wanted to let Dmitry Medvedev to go for the second term in 2012. But the chain of the revolutions in the Arab world has made too big impression upon Vladimir Putin. A Primavera Árabe passou da Tunísia para a Praça Tahrir, no Egito, e para Trípoli, na Líbia. Para Putin, estas grandes manifestações que derrubaram ditadores poderosos devem ter sido preocupantes. It was the first stage of his coming to understanding that he could never quit the post because it's, the destiny of Gaddafi could be waiting for him. Em 2011, quando Vladimir Putin anunciou que ia voltar a concorrer à presidência da Rússia, a resposta foram manifestações em massa nas ruas de Moscovo. Manifestações que tiveram de ser dispersas pela polícia. There's never been a good succession model in the Soviet Union or in Russia. And he's very worried about how he will leave power. He doesn't want to leave in a coffin. He doesn't want to go to a jail cell. He has got so many guilty secrets, so much money's been stolen, so many people have been killed, that he doesn't really trust anyone to keep him safe if he steps down from power. So in a way, he's both the master of the Kremlin, but also a prisoner in it. Em 2012, Putin afastou Medvedev e recuperou a presidência numa eleição controlada pelo Kremlin. Nesta altura, o limite de mandatos presidenciais tinha sido aumentado para 2 mandatos de 6 anos. Vladimir Putin podia permanecer no poder até 2024. Mas o país que ele governa tem problemas cada vez mais profundos. Nas cidades russas existe um verniz de prosperidade que ficou dos dias do preço alto do petróleo. Mas a economia foi saqueada. E na vastidão do país, onde vive a maior parte dos russos, a pobreza profunda mantém-se persistente. Putin's greatest fear is that the Russians will realize that his modernization project has failed. He came into power promising to make Russia into a modern Western country, and it's still basically a corrupt, backward country. The bottom line, just to put it with 2 numbers is all we need. The median or the midpoint wealth for the average Russian is $871, according to Credit Suisse. Very neutral report. $871 means half the population has more than that in wealth and half the population has less. Median wealth in India, over $1,000. So the average Russian
is poorer than the average Indian. So that's one number, 871. The other number is 110. 110 individuals own 35% of the wealth of Russia. They are the most unequal country by far in the world. Now, to distract from that, a very powerful tool he's got is anti-Westerness, and blame the West for everything that's going wrong, and couple that with a very powerful propaganda machine where all the mass media is under Kremlin control, and he's in a very good position. He has a very strong sense of entitlement that Russia had stuff taken away from it during the Soviet collapse, and Russia has the right to get it back. Putin invadiu a Crimeia e redesenhou o mapa da Ucrânia, alegando estar a proteger as pessoas de etnia russa. Segundo o seu porta-voz, é uma reação justificada à invasão do Ocidente de territórios que pertenciam à União Soviética. Look at Latvia and Estonia, which became full members of European Union and NATO, but they're not independent. Ethnic Russians under the clear discrimination in those countries. And look at what happened with Ukraine. United States all this year supported de-Russification. If you're Russian, you can be killed. If you're Russians, your civil rights would not be protected. If you're Ukrainian ultranationalist, okay, you will be in the parliament, you will be the president, everything will be to you. But if you're Russian, bombs, artillery, and killings will be answered. This is, sorry, we answered strongly no. É um sentimento que funciona bem no país. Nas ruas, onde se manifestavam contra ele apenas 2 anos antes, agora elogiam-no. Enquanto isso, os Estados Unidos pediam sanções mais fortes contra a Rússia. Mas nas capitais europeias estavam relutantes. We keep on trying to bring Mr. Putin in. We invite him to our summit meetings. We try and treat Russia as a normal country. And we think we're trying to calm things down. But in fact, what we're doing is we're stoking things. We're giving Mr. Putin the impression that we're not to be taken seriously, and he can continue to push us harder and harder and harder. And that's extremely dangerous. Mas depois, em julho de 2014, um ato violento transformaria a paisagem política. O avião de passageiros malaio MH17 foi abatido sobre o leste da Ucrânia, pelo que muitos acreditam ter sido uma arma fornecida pela Rússia. Morreram 298 pessoas. Subitamente, o Ocidente respondeu em força. I demand that Russia fully cooperate with the criminal investigation into the downing of MH17. It's necessary to make it clear it will not be business as usual. We're imposing Russia's aggression against Ukraine, which is a threat to the world, as we saw in the appalling shoot-down of MH17. Em novembro, Putin chegou à Austrália para a reunião do G20 e viu-se marginalizado na fotografia de grupo. O presidente Obama e outros líderes, que antes aceitavam com gosto os seus rublos, gás e petróleo, agora distanciavam-se. Ao almoço, Putin parecia uma figura solitária. Ele deixou a reunião mais cedo. Voltou para um país em crise, uma economia a sofrer com a queda dos preços do petróleo, um rublo em queda livre e novas e duras sanções. A questão é, o que fará ele a seguir? Haven't seen any evidence that he's willing to back down, and it's not his style at all, ever. He doesn't back down. Na sua biografia, Putin conta uma história. Aconteceu neste prédio, onde partilhava um apartamento de um quarto com os pais e envolve uma ratazana encurralada. He said that I learned very good. I learned forever. Don't
try to push somebody into the corner, they will jump. Because when you don't have what to lose, you attack. I think it's absolutely true about himself. When he's in the corner, that's why he's dangerous. He can jump. He will not say, okay, let's talk. He will jump.